Hello students, today we will discuss the third unit of my greatest Olympic prize. So in previous class, we have already discussed unit 1 and 2. ठीक ଅଛି ଆଜି my greatest Olympic prize ର unit 3 discussion କରିବା। ତ previous class ରେ ଆମେ unit 1 ଏବଂ 2 ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ first unit ରେ ଦେଖୁଥିଲେ जेसी ओन्स जो जर्मन बर्लिन ठारे अनुष्ठित होता समर ओलंपिक गेम से भाग नापी जाइछन्ति एवं हिटलर जो आर्यन सुप्रीमाकी थियोरी रही जे आर्य मान श्रेष्ठ से मतवाद विषय जाना पाई एवं से लुचैकी ट्रेंड करथिबा जड़े व्यक्ति जे कि पर आम जानले लज लंग बोली तांकर परफॉर्मेंस देखि आश्चर्य होउछन्ति एवं से निष्पत्ति नेउछन्ति जे निश्चय रूपे मु तांको हराइबी एवं हिटलर जो मतवाद रही जे आर्य माने श्रेष्ठ ताको भूल प्रमाणित करदेवी। तो यह आम यूनिट 1 देखुले तापर आसला यूनिट 2 जो देखिले कि जड़े क्रीड़ाविद राग बा क्रोध अति खराब होता है एवं किमती तांको ऊपर खराब प्रभाव पकईची से विषय देखीचे एवं तापर आउ कौन देखिले ना किमती से बारंबार फाउल होउछन्ति एवं तांको से तांकर प्रतिद्वंदी लज लंग जे कि टेकअप बोर्ड रो पछर एक गारटाणी ताको टेकअप बोर्ड रूपे प्रस्तुत हो जंप करने कहउछन्ति एवं तांकर से गाइडेंस को से मानी सफल मध्य होउछन्ति। ठीक अछि एवं तापर देखुथिले क्वालिफाई होइछन्ति फाइनल राउंड खेल बाकी रहितला। ठीक अछि तो आज देखिबा कौन रही यूनिट 3 रही वार्म अप। डू यू बिलीव इन द एडेज ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। तो डू यू बिलीव तमें कौन विश्वास कर जे तमें कौन विश्वास कर कि इन द एडेज मीन्स प्रबाद बा जो लोकोक्ति अच्छी बा जो प्रबादटी अच्छी ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। विपद समय बंधु ही प्रकृत बंधु बोली तुम्हें ये जो प्रबाद अच्छी तुम्हें कौन ताको विश्वास कर कि रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड नोट हाउ ओवेन्स एंड लज लंग बिकेम गुड फ्रेंड्स। तो रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट यही प्रसंगटीर यही निम्न यूनिट को भागटी को पढ़ एंड नोट एवं नोट कर जे हाउ ओवेन्स एंड लज लंग बिकेम गुड फ्रेंड्स। तो जेसी ओवेन्स एंड लज लंग किपरि भल बंधु हो पारे ता तुम्हें नोट कर। ठीक अच्छे तो देखा कौन रही टेक्स्ट रही दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लज लंग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। तो से कहते दैट नाइट से राति आई वॉकड ओवर टू लज लंग्स रूम मो लज लंग रूम को गली इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। से ओलंपिक जो ओलंपिक पड़ा रही तो से ओलंपिक जो अंचल तांकर बासस्थान अच्छी रूम दि जाइए तो तांकर से रूम को से गले जेसी ओवेन्स तांको धन्यवाद देवाई। आई न्यू दैट इफ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे। आई न्यू दैट जेसी ओवेन्स कहते कि मुझे जानी जे इफ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम जदि सी मत साहाय्य कर आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग संभवतः मु डेई पार नथांती इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे तो यार दिन शेष पर्यायर मु खेली पार नथांती जदि से मते सही सुजोग दे नथांते बा से उपदेश दे नथांते ताले मु खेली पार नथांती तो यार दिन एवं मु मोर अंतिम पर्यायर बाद पड़ी थांती। We sat in his quarters and talked for 2 hours. We sat in his quarters. तांको क्वार्टर्स रे बा तांको से बासस्थान रे आमे उभय बसिलु and talk for 2 hours एवं 2 घंटा पर्यंत कथा हेलु about track and fields से ट्रैक बा पड़िया विषय रे से ट्रैक विषय रे बा से गेम विषय कथा हेलु ourselves आम निज विषय कथा हेलु the world situation विश्व बा वैश्विक परिस्थिति विषय कथा हेलु एंड ए डजन अदर थिंग्स
ଏବଂ ପ୍ରାୟ 12 ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ କଥା ହେଲେ ବା ଆଲୋଚନା କଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। When I finally got up to leave, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ, we both knew that, ଆମେ ଉଭୟ ଜାଣିସାରିଥିଲୁ ଯେ a real friendship had been formed, ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ବନ୍ଧୁତା had been formed, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜେସୁଏନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଲଜଲଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସିଲି, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ବା ଆମେ ଉଭୟ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ତବ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି। ଲଜ୍ would go out to the field the next day trying to beat me if he could, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଲଜ୍ would go out to the field, ଲଜଲଙ୍ଗ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବ ତହିଁର ଦିନ trying to beat me if he could, ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯଦିଓ ସେ ପାରିବ। ଯଦି ତା'ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ମୋତେ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାରଣ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ସେସନ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ଜଣେ ଜିତିବ ଜଣେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆଇ ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମି ଟୁ ଡୁ ମାଇ ବେଷ୍ଟ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା କି ମୁଁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖେଳେ ବୋଲି। ଇଭିନ୍ ଏମିତିକି ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିଣ୍ଟ ମାଇ ୱିନିଂ, ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋର ବିଜୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳେ ବା ମୁଁ ଜିତେ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁତାର ପରାକାଷ୍ଠା। ଉଭୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ବିଜୟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମାନବିକତା, ଏହା ହେଉଛି ମହାନତା। ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍, ଲଜ୍ ବ୍ରୋକ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼, ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍, ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଲଜ୍ ବ୍ରୋକ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼, ତ ଲଜଲଙ୍ଗ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅତୀତର ରେକର୍ଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଥିଲା ସେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୂରତା ଡେଇଁଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନ୍ ଡୁଇଂ ସୋ, ଏପରି କରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ହି ପୁଶ୍ଡ ମି ଅନ୍ ଟୁ ଏ ପିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ସେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମିନ୍ସ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁsh କଲେ, ଠେଲିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେ କିଏ ନା ଲଜଲଙ୍ଗ, ତ ଜେସୁଏନ୍ସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆହୁରି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଫାଇନାଲ୍ ଜମ୍ପ, ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍, ମୁଁ ଏହା ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛି ଯେ ଆଟ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେହି ସଦ୍ୟ ବା ସେହି କ୍ଷଣି, ଆଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍, ମୁଁ ପତିତ ହେଲି ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଫାଇନାଲ୍ ଜମ୍ପ, ମୋର ଶେଷ ଜମ୍ପ ଯେଉଁଟାକି ଦ ୱାନ୍ ହୁଇଚ୍ ସେଟ୍ ଦ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଗୋଟେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା 26 ଫିଟ୍ 5.1/4 ଇଞ୍ଚେସ୍, ତ ପ୍ରାୟ 26 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଡେଇଁ ପାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଭେଲରେ 26 ଫିଟ୍ 8 ଡେଇଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଆଟ୍ ମାଇ ସାଇଡ଼୍, ଏବଂ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ବା ମୋ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟିଂ ମି, ମୋତେ ଅଭିବାଦନ ଜ୍ଞାପନ କଲେ। ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ ହିଟଲର ଗ୍ଲେୟାର୍ଡ ଆଟ୍ ଅସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍, ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଏ ବାସ୍ତବତା ସତ୍ତ୍ୱେ ହିଟଲର ଗ୍ଲେୟାର୍ଡ ଆଟ୍ ଅସ୍, ହିଟଲର ଆମକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ, ନଟ୍ ଏ 100 yards ଆୱେ, ଯେଉଁଟାକି 100 ଗଜରୁ ଅଧିକ ଦୂର ହେବନି, ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ କି ଆମକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଲଜ୍ ସୁକ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲଜ୍ ଜୋରରେ ମୋ ହାତକୁ ଦୋହଲେଇଲେ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଫେକ୍, ଏହା ମିଛ ନଥିଲା। ସ୍ମାଇଲ୍ ୱିଥ୍ ଏ ବ୍ରୋକେନ୍ ହାର୍ଟ, ଯେ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟରେ ବା ବିଷାଦ ଭରା ହୃଦୟରେ ସେ ମୋତେ ଅଭିବାଦନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଏହି ତାଙ୍କର ଅଭିବାଦନ ପଛରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ନଥିଲା ବା ଅଭିନୟ ନଥିଲା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଔପଚାରିକତା ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ବାସ୍ତବତା, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରିଫ୍ ଏଇଦର, ବରଂ ଏଥିରେ ଦୃଢ଼ତା ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ 26 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଡେଇଁ ମୁଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ଼ କଲି, ସେ ମୋତେ ଅଭିବାଦନ ଜ୍ଞାପନ କଲେ, ମୋର ହାତକୁ ଜୋରରେ ଦୋହଲେଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହିଟଲର ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଏହି ଯେଉଁ ଅଭିବାଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ସତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁ କୁଡ୍ ମେଲ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଅଲ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ
and a cups I have. तो जेसीवेंस कहते कि यू कुड मेल्ट तुम तले दे पार ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स मो जीवन सारा जीति समस्त मेडाल को बा पदक को एवं समस्त कप को तुम तले दे पार बा नष्ट कर दे पार जोटा कि आई हाव मोर अच्छी मोर प्राप्त होता समस्त से पुरस्कार गुड़ी को तुम नष्ट कर दे पार एंड दे वुड नॉट बी ए प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप कि तुम केवे कौन कर वुड नॉट बी प्लेटिंग मीन्स ए थिन कोटिंग अर्थ गोटे प्रलेप जोटा कि कौन मेटाल उपर दि जाए से कहते कि दे वुड नॉट बी प्लेटिंग ऑन 24 कैरेट फ्रेंडशिप तो आम 24 कैरेट बा शुद्ध विशुद्ध तथा बंधुता उपर तुम कौन प्रकार प्रलेप दे पार ना आई फेल्ट फॉर लॉज लॉन्ग एट दैट मोमेंट तो सही मुहूर्त में अनुभव करुँगी जे मुझे जीति समस्त पदक को बा कप को तुम तल पार नष्ट कर दे पार कि आम भितर सृष्टि होता है 24 कैरेट बंधुता को तुम नष्ट कर भांगी पारनी यापर कौन प्रकार प्रलाप दे पारनी आई रियलाइज देन टू दैट लॉज वाज द एपिटोमी ऑफ व्हाट फियर डे कबेटिन फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स must have had in mind when he said the important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. स्टूडेंट्स कहते कि आई रियलाइज देन तापर मु वास्तव अनुभव कली जे दैट लॉज लॉन्ग वाज द एपिटोमी ऑफ से होती एपिटोमी ए परफेक्ट एग्जांपल जे स्टूडेंट्स कहते कि ये लॉज बा लॉज लॉन्ग होती जड़े सच्चा उदाहरण हो पार सचोट उदाहरण हो पार व्हाट पेरी कबेटिन सेड जोटा कि बाउन पेरी कबेटिन जे कि ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक फाउंडर जे कि कही कि मस्ट हाव हार्ड इन माइंड सब यह मन रखा उचित जे व्हेन ही सेड जो से कही द इम्पोर्टाट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स ये ओलंपिक खेल में सब गुरुत्वपूर्ण कथाटी हूँ इज नॉट विनिंग विजयता नुहे विजय नुहे बट टेकिंग पार्ट अंशग्रहण करवा ठीक अच्छे क्लास 8 रे रही आम जानते कि इट इज नॉट विनिंग इट इज बट टेकिंग पार्ट तो यह विजय नुहे बरं अंशग्रहण करवा अभिज्ञता साउंटापी होता है बंधुता और सहयोग होता है द एसेंशियल थिंग इन लाइफ जीवन में सब अति आवश्यक जिनसटा यह जे इज नॉट कनक्यूरिंग बट फाइटिंग वेल क्या परास्त करवा नुहे बरं भल भाव संघर्ष करवा प्रतियोगिता करवा ठीक अच्छे तो एक शुद्धपुत मन नहीं बंधुतापूर्ण मनोभाव नहीं समस्त ओलंपिक एकजुट हुंती परस्पर मध्य प्रतियोगिता करती तो से माने विजेता हुंतु बा पराजित हुंतु पदक नियंतु बा अभिज्ञता नियंतु किंतु कहीं काहापरे से बड़ी मनोभाव बा नकारात्मक आचरण प्रकाश करती नहीं ये हूँ ओलंपिक मोटो जहाँ बारन पेरी कबेटिन देते आम आधुनिक ओलंपिक क्रीडार जनक बोली कही था ठीक अच्छे ये सर जा तुम यूनिट 3 टी यदि कह कि डाउट थी तो कमेंट लिखि नहीं पार मुझे चेष्टा करी तुम समस्त डाउट क्लियर करने थैंक यू फॉर वाचिंग।